नमस्कार ओडिशा आजिर 20टी मुख्य खबर जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु आपणक भल पाइबा सदृश भिडियो को गोटे लाइक करने को भूलिबे नहीं। प्रथम खबरटी रही मागणा बिजुली को नहीं बड़ बयान देले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे बजेट उपस्थापन करिसेंती। अभिभाषण आरंभ रे अर्थमंत्री कहिसेंती लगातार तृतीय थर पई मोदी सरकार क्षमता को आसिसेंती। भारत रे मुद्रास्फीति क्रमागत भावे ह्रास पाउछि। भारतर अर्थनीति द्रुत गति रे बढ़ुछि। अन्य पक्षे मागणा बिजुली को नहीं अर्थमंत्री कहिसेंती जे प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजुली योजना आरंभ करा जाइछि। परवर्ती खबर रही आउ थरे हेबो नाही नीट यूजी परीक्षा। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामला रे सुप्रीम कोर्ट बड़ आदेश दैछंती। सुप्रीम कोर्ट कहिसेंती जे एही परीक्षा पुनः आयोजित हेबो नाही कारण परीक्षा रे बड़ अनियमितता प्रमाणित होई पारि नाही। परीक्षा रे नियम उल्लंघन दर्शाइबा नहीं कौनसी पर्याप्त प्रमाण मिली नहीं। सर्वोच्च अदालत कहिसेंती आउ थरे परीक्षा कराइबा ठीक हेबो नहीं एवं एहा 24 लाख छात्र छात्री भविष्यतर कथा। परवर्ती खबर रही नकली सॉस कारखाना ठाब। भीमटांगी रे एक नकली सॉस कारखाना ठाब होईची। कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड चढ़ाऊ रे एठारू क्विंटाल क्विंटाल नकली टमाटो और चिली सॉस जबत होईची। कारखानारू सॉस तैयारी रे व्यवहृत कंचा माल सह पैकिंग सामग्री मध्य जबत होईची। सॉस उपरे अमृता कंपानी बोली स्टिकर मरा जाइछि किंतु सेथिरे केबे तैयारी होईछि एवं एक्सपायरी तारीख आदि संपर्क रे कौनसी सूचना उल्लेख नहीं। परवर्ती खबर रही बन्या क्षतिग्रस्त 5 राज्य को स्वतंत्र सहायता। मंगलवार लोकसभा रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिसेंती। बजेट रे बन्या क्षतिग्रस्त 5टी राज्य को स्वतंत्र सहायता घोषणा करा जाइछि। बन्या मुकाबिला पई बिहार को 11,500 कोटी टंका दियाजिबो बोली बजेट रे घोषणा करा जाइछि। एपरिकी आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को मध्य सहायता मिलिबो बोली बजेट रे उपस्थापन करा जाइछि। परवर्ती खबरटी रही 8,000 रु अधिक पदरे चाकरी। भारतीय रेलवे रे चाकरी करिबा पई इच्छुक थिबा प्रार्थी मानक पई आसीछि एक बड़ सुजोग। खूब शीघ्र रेलवे रो एक बड़ पदवी पई नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हेबाकु जाउछि। भारतीय रेलवे रो जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया रे प्राय 8,000 पदवी पई नियुक्ति दिया जिवो। रेलवे भर्ती बोर्ड तरफ रेलवे रो विभिन्न जोन रे जेई रो रिक्त पदवी पूरण करा जिवो। एही नियुक्ति पई शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर रही कंटेनर और ट्रेन रो मुहामुही धक्का। दुर्घटना रे कंटेनर चालक मृत्यु। मृत चालक जनक महाराष्ट्र बुलदाना अंचलर शाहरुख जे शाह बोली जनापड़ी। संबलपुर जिला जमनकीरा थाना 53 नंबर जातीय राजपथर बडरमा घाटी रे दुर्घटना रे गाड़ी रे चापी होई चालक मृत्यु होईची। स्थानीय पुलिस और अग्निशम बाहिनी सहायता रे उद्धार कार्य करा जायथिला। तेबे ट्रेन रो चालक दुर्घटना परे फेरार हो जाइछि। परवर्ती खबर रही दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। उत्तर ओडिशा तथा यार संलग्न अंचल रे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। आसंता 48 घंटा मध्य रे एहा आहुरी घनीभूत होई लघुचाप रो रूप नेब बोली पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि। अन्य पक्षे उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा हेउछि। केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रही। बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, गंजाम एवं गजपति जिला को आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सतर्कता जारी करिछि। परवर्ती खबर रही काश औषध होईछि मृत्युर कारण। भारतीय कंपानी द्वारा प्रस्तुत कफ सिरप गुणवत्ता मानरे विफल होइछंती। 100 रु अधिक भारतीय कंपानी द्वारा प्रस्तुत कफ सिरप रे टॉक्सिन मिलिछि। एही कफ सिरप द्वारा कैमेरूना और गाम्बिया रे बहु पिलांक मृत्यु होईछि। एही दुई देशर पिलांक मृत्यु परे जेतेबेले सेमानंक पोस्टमार्टम हैला सेमानंक शरीर रे मिलिथिला डीईजी और ईजी परी निशायुक्त सामग्री जहाँकि शरीर रे उपस्थिति पाई
ପିଲାଙ୍କ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା। ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍। ନୂଆ କୋଚ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ସହିତ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏବେ ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏଥରର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବା ବ୍ରେକିଂ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର 70 ଦଶକରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରନ୍ସକର ସାହିଗଳିରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ସୃଷ୍ଟି ଆମେରିକୀୟ ହିପ୍ହପ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବ୍ରେକିଂ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ସ୍କେଟବୋର୍ଡିଂ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଭଳି ଏକ ଅବାର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବା ବ୍ରେକିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଏଆଇ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ। ଶିଳ୍ପରେ କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଆଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟୁଜିୟମ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଖୋଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଚାରା ମେଟା ନର୍ସରୀରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବୋଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମ୍ୟୁଜିୟମର ମଜା ନେବା ସହ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର, ଗୋରି ମଲ୍ଲି ଓ ଶ୍ଵେତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବ୍ୟାପିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। କିଛି ଦିନ ଥମି ଯାଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ପୁଣି ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଧର୍ମ ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ହେବା ପରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏଯାବତ୍ ବିଏମ୍ସି ନିକଟରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଲୁଚିଯିବ ଶନି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା। ଶନି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଲୁଚିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଗ୍ରହ ଲୁଚି ରହିବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରାଗ କୁହାଯିବ। ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 1:30 ମିନିଟ୍ରୁ 2:37 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବେକାରୀ 10%କୁ ଖସିଲା। ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 2017-18ରେ ଏହି ହାର 17.8% ଥିଲା, ଯାହା 2022-23 ସୁଦ୍ଧା 10%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବର୍ଗରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର 6.7%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ତେଲ ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହରିଡାଖଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରବି ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ୍ସଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଡିଜେଲ ଫୁଲ୍ କରିଥିଲି।
शोरूम रे गाड़ी को चेक कला परे गाड़ी टांकी रू पानी बाहरी थिला। एने पेट्रोल पंप मालिकन को अभियोग करिथिली हेले कौनसी समाधान होई नथिला। तेणु जोगाण विभाग रे अभियोग करिथिली। परवर्ती खबर रही जिम रे व्यायाम बेले चलीगला जीवन। देश में एवं अकस्मात मृत्यु बा हृदघात जनित मृत्यु बढ़िबारे लागिछि। किए ऑफिस रे प्राण हराउछि तो आउ किए रास्ता रे जिबा बेले आखि मुझी दउछि। मृत्यु केतेबेले काहाकू परपारी को नहीं जाउछि ताहा केही जानि पारुनाहांती। एही क्रम रे जिम रे हालुका व्यायाम कला बेले जणे व्यक्ति हृदघात रे प्राण हराइछन्ती। महाराष्ट्रर छत्रपति शिवाजी महाराज रे थिबा गोटे जिम रे घटिथिबा एही घटनार वीडियो मध्य सामना को आसीछि। प्राण हराइथिबा व्यक्ति जनक हेले कन्वलजीत सिंह बागा। परवर्ती खबर रही 24 घंटे विवादीय पोस्ट हटाओ। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला झील अंजलि बिरला नाम अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाइबाकू दिल्ली हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ती। कोर्ट एक्स एवं गूगल को विवादीय पोस्ट गुड़ी को 24 घंटा मध्य हटाइबाकू कहिछन्ती। एहा छड़ा कोर्ट विवादीय सामग्रीर प्रकाशन पोस्टिंग प्रचार एवं प्रसार उपरे प्रतिबंधक लगाइछन्ती। वर्तमान अंजलि आईआरपीएस अधिकारी भावे कार्यरत। से तांको विरोध में एभली मिथ्या भ्रमात्मक सूचनार प्रचार विरोध में मानहानि मोकदमा रुजु कराइथिले। एथिसहित केउं जिल्लारो आपण भिडियोटी को देखुछन्ती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा पई भूलिबे नाही। जय जगन्नाथ।